الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يقول في محكم تنزيله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمبي الله تانو من سامي alele ka danni kɛ ka danfɛn dɔ kaɲa ala ka danni kɛ a ka danfɛn dɔ kaɲa bɛɛ n'a ta suguya le a ka danni kɛ k'a dɔ kaɲa suumɛ ni o y'o sugu le di ala ka danni kɛ ala ma kaɲali kɛ ala la kaɲali ni an n'u ta kɔdɔ tɛ kelen ne an n'u y'a jatela dɔ ka jan dɔɔni dɔ ka bon dɔɔni dɔ gbɛni dɔ fini palama la kaɲa Allahu Ta'ala ma wuyi kɔntɛ Allahu Ta'ala ka mɛma adamaden ni fada gbɛlɛ ni fada finne ni bɛɛ kelen ale le ka danni kɛ ka dɔ kaɲali kɛ foyi tɛ u ni ɲɔgɔn tɛ ay bɛɛ jamarini ko kelen de la ay bɛɛ gbɛni ka bɔ ko kelen de ma ay bɛɛ lasiyana fɛn kelen de ɲɛ ay bɛɛ ka kan ka fɛn kelen de kani ka siyan jahanama ɲɛ ka arijɛnɛ kani fɛn min tɔ ko jɛna o y'a ta nizamu kelen wele kan ala ka danni kɛ le ka lakanyali kɛ jɛna ni adamaden tɛ se ka fudu ɲɔgɔn ma ay tɛ se ka sigi kɛ ay tɛ sugu kelen ni ay la wa ko ɲa tɛ wa ɲɔgɔn fɛ kwalili mansali alele ka kulu late ka dani bɛɛ late ka ba ka bɛɛ la kanda ita taasiyaw kan yɛrɛ ko ti la diɲɛrɔ tɛ kɛ ɲamɛ i la balo sɔrɔntɔ ɲamɛ i ta harijɛ sɔrɔntɔ ɲamɛ ala ka bɛɛ ta sila di ma adamaden bɛ sɛnɛ kɛ adamaden bɛ baara kɛ k'a balo sɔrɔ fɛn bɛ yen ni tɛ balo sanna ayiro fɛn tɛ balo sɛnɛ la ayiro fɛnɛ balo la de ala ko kɔnɔlu fɛnɛ ko tɛ harijɛ la mara la i bɛ taa sɔrɔ olu ye balo la ayiro tɛ fɛn bila sini ɲɛ mɛ u bɛ la dunyɔrɔ tɛ kɛ ten i kana jate si min na n'a ma kɛ Alahu Ta'ala bonya di i kana kɔntɛ bɔ k'o fan si fɛ i kana jate ko ile bɛ se ko si la ni k'a jate mina ko ila fanka ni la ko lɔ n'a sɔrɔ na men tɛ fɛn bila la sini ɲɛ dunya bantɔ ten ne a b'a mɛn damu bi n'a banna fa la o wɛrɛ ban sini ale wuli kɔ tun k'a la balo ɲini daminɛ a don bɛ dumuni kɛ a fɔ ni wolo do ko n'a sera a la ko sen bɛ ala la k'a la ko den ala la ko mo kɔnɔ nɔ ala ko denna ala la ɲamɛ ala da i harijɛ ko ma ka kɔnɔ harijɛ ɲamɛ k'a kɔnkɔtɔ le bɔla sɔgɔma a bɛ na wura fɛ a bɛ fa lulu ne wodi adamaden e ka kan k'a lɔn k'a fɔ harijɛ a tɛ ɲinina haramu bolo ma a tɛ ɲinina bɛnkanni bolo ma a tɛ ɲinina namara bolo ma n'i m'a sɔrɔ halala bolo ma y'a to yen ala b'a la na i ma kuma nin kɔrɔ le nin a kɔrɔ tɛ baarakɛbaliya di a kɔrɔ tɛ fuwariya di k'a fɔ ko i sigi bon na ko kɔnɔ tɛ baarakɛla a bɛ yira ko kɔnɔ baara le kɛla bon a ko kɔnɔ bɛ sori bɔ la a kɔnkɔtɔ a bɛ segin wura fɛ a bɔ mɛn kini wuli ka waa ɲini wala a ta sɛnɛkɛ di wala a ta jago di wala a ta baara di e fɛnɛ jamarini ala ko k'u ye balo ni ɲini di non men fole ya ɲini ten
ako ko ay siyang lunye ay ko sento ka ta ala ma lume lum bero bumbale ulu ne adama de mulu ema nyo ye folo iso don lun lumba isa lu lumba ikunun lon ka bon lum beri nya ko do kulon ire lune wudi ko ay siyala nye e ko sento ko ala ma lume ako adama din abena be konte bo nima kilingilin be konte bo fe na ka membara ayisiya ni lunye mo ye bunya baro ye daraja baro ilni bu toki do ya lume wole uluni woli me malong mo ti jatela iketo mo bali lume uluni woli mo teto nyona wulun akwa dama de lo kai si alanye ayma kasi alunye fate konya dema dente konya fama kafokiba la kisi kabala kafiriya na lafilanga fo ya julumundo adama dente ko me nyanyo makiyama wole filanga fo ya don tadi ani kafiriya doni no tambe ko nyanyo ma mo be ko nye terima de be ko nye de nyoma ko suganda doni be ke la kira uru ala be mo bunya ka fo wima kwa yesu na doni ke fa beta ke mo do be soro be sunna doni ke mo kilimpinya kabina lomba ila ala bo bunya ta ka dama ambe nyon na fa lakira kuma ambe nyon nya fa dunya ro nyame kwa nyon makada na dunya ro nyame ko lakira makada ni ka bonga to mo kan fo ka ta ke mo ni miri mo me ni mo men ka selige nyon fe ay sallam misirila e male yari gene e miri ya be sen bele den ma ile ne ma banino o ma do ari gene ila nyini kalidi bokan fuida nyanyini fu meleka ila nyagira kila wibeta Allah taala nyini ka atila ko nyama na leti atino kara jahannama suro kafiriya buluma wala filanga foya buluma abe funya ku kana sulu na donike ko brata bamso bra ibamso le jahannama di wotuma ele brata ibamso bra bamso bero juma ne momen bamso ke to jahannama di na ka suro ko filanga foya te siya be nyini melekay bulo fa be sunna doni ka nyame ko siya alanye akwai sila fanata niro itera wala hijila je sila fanata bara bero ya sila fanata bero nyuma kole alanye sila nyeri ya lona nero ko alala ko be ataleri atakunya ni adama di ta ko be fon ni nyonko ala ta ko na anta ko te kilini ala ta ko ka bo anta ma ala folanye le ko ayisiang bo ima femenlo ima yi ikakan kashia nyele kaninte ya na la tuma jone ibaba lona tuma mena abira badr la tuma me kaninte ya na lo tuma le ogo sala ta fulade ayenkani dia mansa fulade ne kunya dia nye mansa be mo wole la kunya dia nye wida fulade ko isianya na iko fo ay tello rosoro limpeli bese ka fo ko isianya ni loro besoro Allah tanyi ni namfe kwa nyala dianya akalo ni silang keda kaba silang ko fela ole keto loni utumani ka ala kani woro kani ne odi utumanta kani ne kongona anta nyon lonye kani ba ko nyon lonye ni nyon lon wada ka yeda men foni wo make koninya bena uko sala be kani tui abe silang ko ay silang alanyeli nan kasianye ko bebe no yama sharaf ne be sodon fe na be sodon to alanye silanyeli la ni siana alanye ila selidi mina ni silana alanye ila sunni mina ni siana alanye ila hijiri mina bara na beke mobulo barambe mina to silanyeli la fiye silang alanyeli ni siana monye ila la baraka kenyamo abeku mo lo ni ki konogbe keleke fe ya bulo muru ya bulo walma tamba ya bulo ko barani ke ni ma ke sisan ebena ketan o bena ka kenya ire ma
atilamo y'a fɛ ko ka kɛ ɲaamɛ a bɛ kɛ ten o tuma ala ko le k'an ye siya le ɲɛfɔlɔ ka ko dɔ bɛn a dɔ bɛn ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma n'o kɛra e kɔtɔ fɛn min ɲini o kɔfɛ o bɛ di dunya ni don ka sudu ko manto ni si o le san 60 ka taa se san 70 ma mɔɔ min natɔ kɔfɛ mɔɔ min kofɔla o kɔfɛ k'o tɛmɛn'o kan ko ka dɔ kadisa san 90 le ni kadisa san 100 le ni an ye dunya laban waati min nɔ ni o mɔgɔ kelen kelen de sɔrɔ na n'o tɛ bɛɛ danna san 60 ni 70 waati le la ibrahima selo ma y'a lɔ k'a fɔ ko waati bɛna se ko kɛlɛ dakun de o de si ta kɛlɛ kɛ dakun de o de i lɔle kɛlɛ dakun de tuma min na tanba ni muruw y'i kan fan bɛɛ lajɛlen dɔ i ta si ta kɛlɛ kɛ dakun de bɛ i san 60 ni san 70 tɛ de n'i bɔr'o dɔn ala tando b'ale o de ala bɛ o k'i le ɲɛ namu ɲuman min ka si sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan n'o ye nuhu ni a balola a ka san 1000 kɛ Allahu Taala k'a fɔ an ɲɛ ɲaamɛ san 1000 san 700 le k'a jɛ kila lase la a ka min kɛ k'a lase ala mɔɔ ma o le y'o min kɔni o ɲɛ o ma fɔ tufanaji na k'a la mɔɔ halaki a jara kinin ba o kɔfɛ o fana ma fɔ san 100 san 700 k'o bɛɛ kɛ ka waju o ma ko ɲɛ jamana ma a ma ko ɲɛ mɔɔ ma adamaden fiyɛma o tɛ fo mɔɔ bi se ala k'a ta sara i la tuma min na san ka i jaraki dugu ka i jaraki danfɛn bɛɛ ka i jaraki bon mɔɔ tɛ halaki la falala danfɛn bɛɛ i jaraki k'a fɔ ala b'i ma kɔnɔ kojuguya ala sabarili kɔrɔ kojuguya san 1000 san 700 n'a jɛna san 1000 ni o de kuma foyi dɔn mɔɔ ye o waatiw la fɛnɛ si ka jan san 100 sɔrɔla san 100 sɔrɔla o le tun ka siya waatiw la kilaya o daminɛra mɔɔ dɔ ɲina nuhu ka waati jan min bɛɛ kɛ u y'a a lamɛnna mais ko i la mɔɔ ma ko i kana sɔn dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'an sɔrɔla ka nuhu sɔrɔ yan o dɔw bɛra kɛ cɛkɔrɔba de k'an ka nuhu sɔrɔ yan k'a ni kirikara kan fɔ ne la a wuya fɔ na mɔɔ ɲɛ ko i ka sɔn dɛ u yɛrɛ ye den waju ko i ka sɔn dɛ ko sɔn den ko ala wɛrɛ hinɛ den na min bɛ den fa ɲuman di n'ala k'i bɛ fa ɲuman di i fa ko kalama i fa ka filan ka fɔ y'a ni ala bato lɔn i fa ka tɔgɔhidi lɔn ka ala kelemantiya lɔn ala n'o ye den na diya dɛ i fa k'a lɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kɛnɛ ma ko sunna o bolo k'o la sunna k'an ka taama n'ala ka o di den ma ala wɛrɛ hinɛ den o la ala wɛrɛ den o bonyale o di nuhu mɛ ka si janba ni sɔrɔ o ka dunuya jatele i n'a fɔ ka dogon da kelen fɛ ka bɔ a tɔ kelen fɛ ala ko mɔgɔ minnu n'u limaniyara da mɔgɔ min ko k'a fɔ ko an ma le ala di a ye banna k'i latele ni ne ka gɛlɛ fɛn bɛɛ de haya kuranna kɔnɔ ni ne ka gɛlɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan kira fɛnɛ sallallahu alaihi wasallam a siya ni haya min ye haya bɛɛ de kuranna kɔnɔ o le ye nin kuma nin ye ala ko a ma fastaqim kama umirta ala ko mɔɔ to i ma innal ladhina amanu innal ladhina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika a fɔ k'a fɔ ko mɔɔ min limaniyani mɔɔ min ko ko ne ma le ala di k'o fɛ ko i ka istikamu kɛ istikamatu le ka gɛlɛn ka tɛmɛ diina baara bɛɛ kan mɔɔ tɛ suɲali kelen yɛrɛ ɲinama tɛ ɲamɔya kelen yɛrɛ ɲinama i tɛ tiɲɛli suso kelen yɛrɛ ɲinama i ko taa ɲini ne k'a laɲini k'a kɛ e k'a lɔn ko i m'i kelen n'i tun k'i kelen e k'a lɔn ko ala ko k'i kana kɛ o de kosɔn ala fɔla ko mɔɔ min ko ne ma le ala di o kɔfɛ i k'i lateli lateli ni mɔɔ yɛrɛ ni ala le tɛ a ɲɛbɔtɔ kiyama le n'o tɛ fɛn fɛn salila misiri kɔnɔ bɛɛ silamɛya baara ye k'a kɛ a fɔ ka bɛɛ le masa ko silama mais istikamatu k'a fɔ k'i le kelen na ala ɲɛ mɔɔ bɛ yen mɔɔ tɛ yen mɔɔ kan lɔn mɔɔ ma lɔn e le kelen na ala ɲɛ ala la kuma o le kan mɔɔ min limina ni ko ne ma la ala de k'i lateli kira sallallahu alaihi wasallam haya jimɛ kɛnɛ kan
fastakum kama umirta ko muhammad ila kile ko ma foni ye nyame akoko haya site qur'ana ro men siyana kanimbo alile kabale ko be muna foi te sola na fi te sola dire la te sola to nyinna te sola fastakum kama umirta ilo na kala nyame ila kila kanti utuma ya longro ka fo jaye kuju su kelani ya bela deni kela kasro yire kalama evri bayla tilena miso ila tile da tile ni bina alate aduni bemo ala nan to le la bola kiyamalo na sini ko kadisa akafo ka male ne de ati tile kadisa ka fo ka male ne de be ka me ami tile ba tile bele man qur'ana haya be haya wule no kila si amfele ka tume haya be kan oko sonna munyamalu wulu ye dunya bana hami ya ila yala ntili ne wa wale manti ntilinte ne munyama be dunya bana wo hami ne la keba be wati do ke sallallahu alaihi wasallam abe to ka fa astaghfirullah abe siana peut-être Allah non jamar mena mbara do to wa wale mamra do ma jenge wa abe se ka fo si yoro kiluno astaghfirullah fo sinya biurun la le kodole ko foto nya me ya kete ni ka kete lakira lona e to nyuma bena e ko folo ko nyuma bena e to be kodota na ken makete abe yida adama de la fena ka foka de saka faile nyina amma ke alanyeti lakira lomba se ila bono o be jida ka be fenena kumu ila jere jida o be jida ka be la nyame nika ke kunyuma mekela atiala yere nyeduro konte bola be neni tekelini sebella e neni tekelini e koto menkela wodi obra sebe ka lenye e kana jate mena ka foni moy mallo adama den talloni we kabara ke ko samo yalo ko filanga fo yale ki bambara mako samo yewolo filanga fo yale kambara do toyi e ma toyi nde e ka toyi moyle ko so filanga fo yale ka ko doke e na kela moyle ko so filanga fo yale nimbe ko do le ku la tele ni make ati ma la tele alanye akonna munuma tumana menani Allah taala la namun mabane sidna nuhu akasi jambani soro kan bela denike ala moy wulela mason Allah taala ka bla ire sawdo sanan ka Allah dele ko kala moy halaki ka dunya ire halaki nimi sona le ma to wima ale adama den to ni mbarato mo kilima no kera kiseri ko jumala nye fufo kenni ka du kolofa kiba na ko me gala sallallahu alaihi wasallam ako balobe arabu nye jangata la même da subinya doko balo gede de kanye ni ko fe amra bali manala ka seli kan suido ka batoike ko balo yanye o be ko fe ako balo be ke me mo ni sin ko so ni se ara mo ni sin bede di balo be ke mo ko so ni mo no ni no le se ara ka to mo selimanga ali samuno balo le be nye otuma wailu obe mo nya wotuma nala adama de elanya lile koto kisi wole koto to nyuma ko kiyama mo tena na kisila ka fokile ne kadisa sudu manyona keba yeki fadi kila yeki bemba kedi mo te kisila bonya men fense foni dinyaro a fense na masoro masidunyala abeso don to ele reta kile ne la alanye kafon ele bemba ke keba de men ke sallo so daraja ban soro ni wole do mo sitta daraja ma soro do tar samanti yala daraja be soro to ele regisu kun ana men ko dilema ila daraja soro to wole la abubakar ata kabila ata famille ne sena umar beti sena usman beti uluni kila te kabila kilengono sallallahu alaihi wasallam me wika samanti ya ban besoro alu ida ta kenya nyuma ni disukun tilingo juya lela
كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي برحمته يرحم عباده المطيعين ويعذب العاصين. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تلو بما تباني أهنا تعالى جويلا منو كامنا منو كي يرلون جوني كي يرلون بارا ديني كبارا كي ألاني أهنا تو إلي لكي أمالو سيني أكتو فلسين جانغتا mi miso ikulula ay miso ala jamari kaminala ay miso ila kilinanye miso ila kilinala nya ele kisitori mi la tili ye seitana batula yala fene batula ye seitana batula yala fene batula akenya su beibulo me ko kila ala batula silanga foya misikala jara tiro te wala ala fe no fitini solo dila doni no doni bebe la wiya fi la télé ne de télé ne ole do golema ni momo mi la télé ete se kata mi sirati yere floka télé mpone wodi semen daka do ko mo lamu ni ka lamu ki se télé la yan se kata bla bi jama ko be ta ma lamu da ki se oka waketo kani tama keto kani télé ne ko tilawa fon nyame ka ketini ebe tame ko mo fonyo tame na nyame nka wolumba sele mala tele setana sawote de tela eko kuyala fenata tela setana dunyo maku ikeni hankilla kwala nyina ne ku witala ko no kwala ado kumu yenyame ali senfede la rotaro ni ka adamadin taminto yokan o ye kabako bale de aku muhammadu ni ka tonyo ni kelayi asato wati nena melekay buluro min usfenfene ko kala ay nilabo melekay ya fole ma ku nilabo bi edena sara jankata doya matala jankata mento ko doya ma ku sara to wole labi ni ka tonyo ni kala yetuma melekay ya ni minala ku be kaba ko bay ay tere kuma mi fola alama anay tere bara mi kala Allah taala la du kolokan meleka ida kuno bilan bela denna koy kila yajire bunyala kabala la ayayma abako ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ayda fo koy mawlum koy ma la ilaha illallah abako ko rahman ayda fo koy manlo maka kay tira kolatini ko rahman kama rahman lo ko rahman berebe wani rahman ya mama tate maka kay kantre musailamatul kazabi le mako rahman ole to tere jamana bebul ko rahman ko na fala ko rahman ko muhammadu burana kuma dole ko ale ma to le wuri ko arrahman arrahim kanu ma rahman berelo na rahman ya mama tate ala ko le do kalu tere jere bunya la kuma bani folima Allah taala ko nya jenimo muhammadu abena kedi kiyamalo ni melekay ka ke mo nunu gosila melekay bra kay gosila to me kay ni labo melekay ya fole nyetuma na mena ka fo koy ayay ni labo ay gosido nyaaro kay gosay ko fe hutuma nyajeno wolona abena kedi wolona akoro muhammad no lon ka se bena ka ba koy dan fe ale yede me ya tema le kele bele kalo asani no yado alele kalo asanu gele yaro alele kalo be ko dole adamade ko nyana tili ngana wiya fo ankana mo namra ankana mo jamfa sinse benga ni la ko mo ila dakari ka feta akili ni na kwabra bang ele bi la kiyama le boy sinse solon tuli blo kiyama ibra wole bebo kaba jawuli me unibro ulaya la adamaden kan wodi o jawuli wole bena saraile la kiyama lo ele ni la manate na la alafe mo men tabara rake adamadi jiteri
ele ni gisula fefe na la ala yoro la silan te silan men ko ino moyda siya nyame e fenan ni wuli to ko nyakle ne ma al jazaa'u bihasabi al amal muwasaratu ila baraka nyalema bara men tireli la dinoro wule mo la siyan ko juyad na bulu fen taliye na ni boliye ala fena watu ile sarakela silame re folo wodi mo fa kasoro anna kasoro ko fa ali fe masima ala ben be fola adama denya dinoro ki waju ko ala ale mansale ni aba ida ka anna nan ka lo aba na siyan ala kabanan kuila nan ka lo na ka mo men siyan ado nafa na ma mo men siyan ابن أتاسر أفوني مما إكاكاني مي إبلا ويرولا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور